जय जगन्नाथ सांग माने नमस्कार। आशा करछे आपण माने भलरे थिबे खुशी थिबे। आ मो पुओ नागे जी मगे देथिले जिनसडी आसी जाईजी एठी देखंतु आरा चिरिले जणा पड़बो एटा कोन कोन अछि आ दिलफो दे चिरिया दे एठी रे किए एटा कारबो एटा कारो मोड़ा तोड़ा तो ना ना खाली तोड़ा बोले बुद्धपो या काटी लो या बुद्धपो इटा कोंडा टेंटेना संग माने जी देखि दियंतु इटा कोंडा मु पुरो रहो ठीक दे रहो मेरा खुले रहो ठीक इटा जी सांग माने इटा देखंतु इटा मो पुओ नागी मगा जाईची दे এই যে এই উপরে এটা ডটটা না কোন পেনটা আছে রে রাচি চিনি রহ টিকে না পাই হি দেউ जो এটা খালি খেচড়িয়াটা পিলাড়া এইটা হଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତାର ପେନ୍ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଯେ ସିଲଟଟା ଏଇ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଖାଲି ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରିକିନା କହିବେ ଏଇ ଯେଟା ପେନ୍ଟା ମୋ ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର।